Please naman kami ni Abdo. Punta kami sa bangko. Good afternoon mga busy. Nag-uniform ako kasi tamad na ako mag-bis-bis. Mga busy, good afternoon. Punta kami sa bangko. Ma-verify ako sang spelling sang bata ni Rapi. Mistake and din sulat ni Rapi na pangalan. Diba guys? Yan ang the house of Madam Lina. Madam Lina house. House. Punta kami sa bangko, kami ma-verify. Kasi hindi nila nakuha yung pera nila. Ay nako, may kulod-kulod. So guys. Yan, dito na kami. Darating na kami. Mahal kasi dyan ng gold. Dami dyan gold. Kaso very expensive. Doon na lang ako sa balay. Mahal-mahal dyan. Mahal dyan, oh. Puro gold dyan, oh. Dyan, mga gold dyan. Kaso lang mahal. Mahal dyan. Yun, oh, daming gold. Yun, oh, daming gold. Yun, oh. Kaso lang mahal dyan. Ay, praying time ni Abdo? Huh? Praying time? Yes. Yes, Saturday. What time kita mapinis? Finish. Sir, Ha? 10-15 minutes. 10:15? Yeah, 10. No, after 10 minutes. After 10 minutes? Bili kayo ng kabisa. Yun ang grill na manok. Yan. Kabisa. Yan. Kanin. Nagbili kami dito. Hindi naman Meron din video ha. Yan. Na kami, tapos na kami. Nag-verify lang ako sang pangalan, sang bata, sang butod ko. Kasi sala. Rapi na ito, line go. Alam doktor, 12 o'clock you go. Ay na kami, tapos na kami. Today my sleeping go. Yes, alam na. Now, sleeping ka now? Yes. Yes, ate. I go with Rapi. Ay, sleeping si Abdo. Nagbili kami ng ng kapsa. And not is Kasi wala ko nagsaing. also Sarap to yung kimchi. Nagbili ako ng kimchi. Ayan. daytime. Sarap to kasi to. Yaka Korea. Maanghang-anghang. Ganun. Wala ko nakaluto. Wala ko nagdigamo kasi nagpunta ko dito sa bangko. Nag-verify lang sa pangalan. Ay nako. Ang Janya kasi may H. Babae nag-type. O ba, here ka naman sa Rosyan. Ha? Here ka naman in the Rosyan, no? Rosyan to, no? Abdo? Man, go inside the leaves. Why? Why you not mistake you inside there? Why you here? Oh, Rosyan na, Rosyan. Bahay na namin doon. Espada na yun. Bakit here ka na, Before you turn hina, another tarek? Now? Here. O ba din you go Katalya? Not Korea, very near, you see. Oh, you were in the turn hina? Mapi turn hina? Dana done available, I see you. Yes, sir. Where your turn? Here in the dog? Night time I bring the madam this road. Madam say, where you go? House is there. I say, I know, but there is very easily. Oh, ba din? Where you Madam say, turn? okay. Where you turn? I see you. Ba din you turn ka pa hina? Very long? Very near. Very long your turn? If we go this side, then more traffic and more you can stay. You turn ka pa here in the Madam Saria house. Mami, Madam Saria house, Mami. You turn ka here in the Talya. Ay, nako. Talya Mall. Talya yun, no? Talya Mall yun. This is the famous Kaso lang, very expensive man yan. Pero yun, mga mahal-mahal dyan. Yeah, more.
Ito kasi syudad dito sa amin. Syudad. Wala dito mga bagala-bagala. Yun o. This Talia is Mall. Talia Mall. Talia Mall. Famous mall of the Jeddah. Jeddah, Talia Mall. Yeah, straight Talia Mall. Yun. Yun o, the name ya Talia Center. Talia Shopping Center, o, di ba? Yun o, H&M. Ay, nako. Ay, nako, up to. Nagutom na ako. Pag updating ko mamaya, makain na lang ako. Dr. Mary Ziad give everyone employees are 5,000. 5,000? Oh. Who give? Doctor. Oh, kalam? Doctor give. May iporya? No, everyone. Dr. Siyad gave for you 500? Yes, alam. Be now. Mapping nga eh. Yun o, Mr. Hatim House. Mapping give. Uni lang, Dada before Andima give for me 500 by the clothes. What happened dito? Working. Magaganda dito yung mga sasakyan nila, hindi katulad sa amin. Pangit ang mga sasakyan namin, ilang maganda. Ang syakali nila yan, very nice the car. Ano? Abdo? Ano? Ang dami oh. Galit na galit dito si Madam, magparking sila oh. Malam ni hindi minsan makalabas si Madam diyan kasi pang social yan kasi ano ng sasakyan. Kaya guys, tapos na kami. Nandito na kami sa bahay oh. May nag-cooling oh. Buang si Missy nag-cooling. May nag-cooling, nandito na tayo. Ang gulo namin, kakain kami oh. Ang gulo-gulo namin, di ba? O tingnan nyo, ang gulo namin sa lamesa kasi gutom na gutom kami, di ba? Yan, tingnan nyo. Oh. Yan, nagutom na kami. Yan. Kimchi, yan. Kimchi ba na Korea? Yan. Kimchi. O, yan. Yan. Rabanos. Upod ko. Sipot-sipot ang yan. Diba, guys? Diba, guys? Ganun lang. Bye. Please like and share. Kain tayo, guys. Nagutom na kami. Hindi ako nagluto. Nagbili lang ako kamanok, diba?